Det her det er en gennemgang af, hvordan man skriver et abstract. Det skal skrives på engelsk, og der er 3 hovedpunkter i et engelsk resumé. Formålet med at lave et abstract, det er at beskrive, hvilken problemstilling du vil undersøge eller teste. I et abstract, der beskriver du altså på engelsk, hvad din hypotese er. Du skal gå tilbage til din opgaveformulering, og så skal du sørge for, at der er overensstemmelse med opgaveformuleringen og det, du skriver som hypotese i dit abstract. Du skal formulere formålet præcist og sammenhængende. Og her der er nogle eksempler på nogle indledninger. Du kan enten skrive "This study tests", eller "The study investigates", eller "This paper examines". Og læg mærke til her, at du er objektiv. Ikke noget med at skrive "I want to", men gør det objektivt som på den her måde "This study tests", eller "The study investigates", eller "This paper examines". Efter at du har skrevet om formålet, som du så på den første side her, så skal du nu beskrive metoden. Du skal beskrive, hvad du gjorde, og hvordan du gjorde det. Og så skal du skrive i korte og præcise sætninger. Det, der sker til allersidst, det er, at du skal skrive om dine konklusioner og dine resultater. Hvad fandt du faktisk ud af ved at skrive den her opgave? Hvad var resultatet af din forsøg, for eksempel? Så hvad er resultatet af din undersøgelse eller din analyse? Det vil sige, at der er altså ikke forskel. Det er det samme abstract, du skal skrive. Lige meget om det er matematik, biologi eller samfundsfag eller humaniora. For eksempel, there's a significant relationship between. Det er en indledning eller en resultat eller en konklusion, du kan skrive i forbindelse med en matematikopgave for eksempel, eller i samfundsfag. The results show that in 85% of the cases, så et eller andet. Og en analyse, engelskfaglig analyse, it is shown that Raymond Carver is strongly influenced by et eller andet, hvad du nu har fundet ud af. Noget af det, som er meget vigtigt, det er, at du undgår at skrive jeg eller vi. Aldrig I investigate eller I found out. Læg mærke til, at vi indledte med this investigation, og her slutter af med resultaterne. There's a significant relationship between. Det hele skal skrives i nutid. Der, hvor du kan gå ind og skrive i datid, det er faktisk kun til at beskrive selve metoden, fordi der beskriver du, hvad du allerede har gjort. Så det står i datid, men resten beskriver du i nutid. Du skal sørge for at variere dit sprog. Man skal ikke blot gentage nøgleord og sætninger fra selve besvarelsen, men prøv at finde en ny måde at sige det på, som du faktisk har skrevet om eller har undersøgt. Husk altså at skrive i nutid og kun at skrive i datid, når du beskriver metoden. Der er lidt forskel på, hvordan resuméet skal udformes, afhængig af om du skriver inden for humaniora eller et naturvidenskabeligt fag. Hvis det for eksempel er humaniora, lad os tage en litterær analyse, så kan du beskrive what the study set out to do, what themes you identified, and how you integrated these themes to reach your conclusions, and what conclusions did you draw. Her ser vi det naturvidenskabelige, for eksempel en empirisk undersøgelse. Hvordan kan man skrive det indledningsvis? What the study set out to do, eller vi er heromme i resultater og hvordan man beskriver resultaterne. Så der kan man studere med at skrive what the study set out to do, and then what methods you adopted, and what results were achieved, and what conclusions can be drawn, and what kind of recommendations could your research lead you to make. Nu kommer vi til en gentagelse her. Så altså abstract. Abstractet bør indeholde undersøgelsens problemstilling. Det er det samme som opgaveformuleringens indhold. Der skal være en begrundelse for materialevalget, fremgangsmåde og teoretisk grundlag for den metode, du har valgt, og de væsentligste resultater og konklusioner. På engelsk så kan en disposition for abstractet se sådan ud. Du laver en problemformulering, en approach
results og conclusions. Og på den næste side finder du checklisten over, hvilke ting du skal tage højde for under de forskellige punkter. Så her kan du altså skrive under din problemformulering, hvorfor du har fokuseret på lige det her emne, eller det her aspekt af emnet. What questions will be answered in your paper? It's a good idea to write in full sentences and not necessarily to formulate all your questions from your Danish paper. Så altså bare skriv i fulde sætninger det du gerne vil fokusere på. You may want to begin with a paradox or the tragedy of the tsunami seems to have led to democracy and development in the province of Aceh, I don't know how to pronounce that. A paper on natural disasters and their consequences. Du kan spørge om et retorisk spørgsmål. Is it every couple's right to have their own homemade baby? And this is a paper on reproductive technology, for instance. Man kan også have en provokerende statement. The welfare state corrupts individual initiative. Og det kan være et paper on the third way in the UK after 1997. Or you could write a quotation integrated in your context. For instance, on May 13th, 1940, Churchill said to his government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Og det er i forbindelse med et paper on Great Britain during World War II, for instance. Så kommer vi til metodeafsnittet. What have you actually done to get your results? You need not present your sources here in great detail. Just state the main methods that you have used. For instance, I've carried out 3 experiments involving a total of 17 persons of both sexes. I've analyzed a collection of poems, or I've made a comparative analysis of 3 pieces of music from different periods of a composer's oeuvre, or I've interviewed representatives of various political parties. And the final part of your abstract is about the results, your findings, or the product, or the analysis. As a result of completing the above procedure, what have you found? What you write here must form the main part of the abstract. For example, the results of my experiment show that statistically females respond more strongly to alcohol than males. Or, in my analysis of XX, a collection of poems, I've found that the poems are divided into 3 groups that have different but related themes. Or this one, my comparisons show that there's a distinct change in the use of repetitions and change of key, and that these effects are much more dominant in the composer's late work than at the start of his work. My interviews show that all but one of the parties included in the interview material consider themselves center parties. Så her har vi altså flere forskellige typer af resultater eller produkter. Og den sidste side her, inden du kan gå ind på hjemmesiden her og læse nogle 3 forskellige typer abstrakter, eller 3 eksempler på abstrakter, så vil jeg lige gennemgå the conclusion of your abstract. So, what do my findings mean for my problem statement? Her er der altså en forbindelse mellem det, som du har fundet ud af, og en rød tråd tilbage til problemformuleringen. In the conclusion, you must link back to step 1, problem statement, and present your results in a broader perspective. The 3 themes of XX, the collection of poems, can be interpreted as an expression of 3 stages of human experience: home, abroad, home. Eller den her, thus XX relates to a classic theme in the European Bildungsroman. Eller den her, the advances of reproductive science challenge our concept of family structure, human rights and life itself. Og den sidste, contrary to what might be expected, the Scandinavian welfare model encourages private initiative and facilitates development and globalization. Det er så gennemgang af abstract. Gå nu til hjemmesiden og se de 3 forskellige abstracts, der er uploadet der, for at se, hvordan tidligere
eller elever, før han har skrevet nogle gode abstracts. God fornøjelse. Og så et sidste råd her, det er, at du skal være opmærksom på, at det første, som censor ser, det er dit abstract. Så brug noget tid på det, gør det godt. Det er en rigtig god idé at sælge dig selv bedst muligt, og sørge for, at alle niveauerne i Blooms taksonomi er repræsenteret. Det vil sige redegørelse, analyse og vurdering. På den måde, der demonstrerer du over for læseren, at din besvarelse er dybtgående, velovervejet og gennemarbejdet.